خبر دیں آپ کو، لاہور سمیت پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل۔ جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہترین انتظامات پر وزراء اور اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلی بار انتظامات کے حوالے سے پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل ہوا۔ جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہترین انتظامات پر وزراء اور اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلی بار انتظامات کے حوالے سے پرامن ترین محرم منعقد ہوا ہے اور سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہترین انتظامات پر وزراء اور اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل ہوا۔ جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہو گئے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلی بار انتظامات کے حوالے سے پرامن ترین محرم منعقد ہوا ہے۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہترین انتظامات پر وزراء اور اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش۔ جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل ہوا۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ شہر بھر میں سارا دن نظر و نیاز اور سبیلے لگانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لاہور میں 10ویں محرم کے 40 سے زائد جلوس نکالے گئے اور 227 مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے رنگ محل چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ گام شاہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں اور زائرین کے لیے سبیلیں اور لنگر بانٹنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوسوں کے راستے میں داخل ہونے والے تمام عزاداروں کو مکمل تلاشی سے گزارا گیا اور جلوس سے 2 سے 3 کلومیٹر دور بیریئر اور کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے امام بارگاہ کربلا گام شاہ کا دورہ کیا۔ شہر میں 15,000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے۔ بڑی بلڈنگز پر سنائپر بھی تعینات کیے گئے تھے، جبکہ ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی گئیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ گزارا، جبکہ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں کہ سائبر پیٹرولنگ سیل فرقہ واریت میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیع، بلال یاسین اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کا سیف سٹیز اتھارٹی کے دفتر کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیع کا مزید کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت سے پنجاب میں امن کی فضا قائم ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ امن و امان کے قیام کے لیے تمام انتظامیہ اور پولیس فیلڈ میں ایکٹیو رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے محرم کے جلوسوں کی 1000 سے زائد کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام انتظامات کو خود مانیٹر کیا، جبکہ صوبائی سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاسی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پر 185 افراد گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ بلال یاسین نے ڈی سی آفس میں قائم مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے کیمروں کی مدد سے 10 محرم کے جلوس روٹس کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے مانیٹرنگ کے بہترین انتظامات پر ڈی سی لاہور اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر زائرین اور راہگیروں میں خصوصی لنگر بھی تقسیم کیا۔ بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز محرم کے تمام انتظامات کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے بھی مرکزی کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے صوبے بھر میں جاری جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کی۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ نے کہا محکمہ داخلہ کا سائبر پیٹرولنگ سیل فرقہ واریت میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پر 1834 اکاؤنٹس رپورٹ، 185 افراد گرفتار ہوئے۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
यौम अशूर की सिक्योरिटी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की इमाम बारगाह करबला गामे शाह अहमद निसार हवेली से बरामद होने वाले अज़ादारी जुलूस के रूट का भी दौरा किया। आईजी ने मेट्रो बस के पुल से सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। आईजी पंजाब ने करबला गामे शाह के गिरदोनवा में तैनात पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। रूट और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात जवानों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अज़ादारों से मुलाकात में सिक्योरिटी इंतजामात और सहूलियत बारे भी इस्तफसार किया। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने दिन रात फ़राइज़ अंजाम देने वाले तमाम महकमों को शाबाश दी। कमिश्नर लाहौर का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर समेत तमाम जुलूसों के रूट्स पर कोई रुकावट पेश नहीं आई। उधर CCPO बिलाल सदीक का बयाना का कहना है कि लाहौर पुलिस के जामे हिकमत अमली से यौम अशूर पुरअमन गुजरा। लाहौर पुलिस के तमाम यूनिट्स ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क का मुजाहरा किया है। यौम अशूर पर पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त रहे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मुतहरिक रही। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए वर्चुअल पेट्रोलिंग भी जारी रही। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। यौम आशूर पर पंजाब भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मुतहरिक रही। तमाम इजला से स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स की लाहौर हेडक्वार्टर्स को जुलूसों की लाइव फीड की गई। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है, सेफ सिटी कैमरों से यौम आशूर की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखी गई। तमाम प्रोसेशंस कवर हैं, स्टार्ट टू एंड कवर है और तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। FR कैमरास लगाए गए हैं और उसमें FR के थ्रू कोई भी सस्पिशियस पर्सन वो उसको ऑटो डिटेक्ट करेगा। हमारे 18 स्मार्ट सिटीज़ रेडी हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। वो अपने अपने शहरों में काम भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि हम इसको डबल चेक करके उसको सिक्योर फॉर्म करें। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया टीम भी मुतहरिक रही। फिरका वराना पोस्ट पर फौरी कार्रवाई के लिए CTD को रिपोर्ट की गई। पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने भी सेफ सिटी सेंटर में ड्यूटी दी। तर्जुमान सेफ सिटी का मजीद कहना है कि अवाम की हिफाजत को यकीन बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें। कैमरामैन सदाम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। यौम आशूर पर शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर आमद, फूल डाले, लिपाई और फातह खाने की। कई अफराद अगरबत्तियाँ जलाते और कब्रों पर कतबे लगाते नजर आए ताकि उनके प्यारों की निशानी बरकरार रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। मुहर्रमुल हराम में जहां अजीम शहादतों को याद किया जाता है, वहीं वफात पाने वालों की याद भी ताज़ा की जाती है। कब्रिस्तानों में शहरियों का रश बढ़ जाता है। फातह ख्वानी और लिपाई का सिलसिला भी जारी रहता है। शहर में तारीखी जुलूस और ताजिए निकाले जाते हैं तो शहर खामोशा में भी रश बढ़ जाता है। शहरी खसूसी तौर पर 10 मुहर्रम के दिन अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई करते नजर आते हैं। कोई अपने प्यारों की कब्रों पर फूल पत्तियों के साथ साथ अगरबत्तियां जलाता है तो कोई कब्रों पर नए कतबे लगवाता है ताकि उनके प्यारों की निशानी बरकरार रहे। वैसे तो शहरी सारा साल ही अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम के रोज वो खसूसी तौर पर शहर खामोशा का रुख करते हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। मुहर्रमुल हराम में पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल चेकिंग मुहिम। फूड सेफ्टी टीमों ने यौम आशूर पर सबीलों, लंगर खानों और न्याज के स्टॉल्स की चेकिंग की। फूड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही दी गई। यौम आशूर पर पंजाब फूड अथॉरिटी का खसूसी चेकिंग प्लान, सीनियर अफसरान फील्ड में चेकिंग कर रहे हैं। 207 सबीलों, लंगर खानों और न्याज के स्टॉल्स की चेकिंग की गई। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि इस्लामपुरा, मिनाजुल हुसैन रोड, शादमान कैंप, अंदरून लाहौर, ठोकर, मुल्तान रोड और भाटी गेट में चेकिंग की गई। न्याज के लिए तैयार खीर, चावल, हलवे और दीगर अशिया में इस्तेमाल होने वाले अज्जा चेक किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मुहर्रम स्टॉल्स पर न्याज बॉक्स, पानी और शरबत भी चेक किया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान हिफाजन सेहत के असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। स्पेशल फूड सेफ्टी टीमें रात गए तक फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर के नशेबी इलाके डूब गए। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद रही। सबसे ज़्यादा बारिश पाने वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। बारिश से हब्स और गर्मी की छुट्टी तो हुई मगर शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बाद शहर के निशेबी इलाके ज़ेरियाब आ जाने से लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर
मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक 72, जेल रोड 60.8 और करतबा चौक में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग में 52, निश्तर टाउन में 53 और एयरपोर्ट के इलाके में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद लेस्को का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली घंटों बंद रही, जिससे शहरियों को शदीद दिक्कत उठानी पड़ी। ट्रांसफार्मर्स के जलने की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया। लेस्को चीफ इंजीनियर रमजान ने फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया। बिजली की बहाली का काम जारी है। दूसरी जानिब PDMA पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, नारोवाल समेत सूबे भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम इदारों और महकमों को हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। लाहौर में मानसून का स्पेल शहर भर में जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर शाहराएं बारिश के पानी में डूबी रहीं। लाहौर में बादल बरसे और जमकर बरसे। शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। मौसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके और मरकजी शाहराहें पानी में डूबी रहीं। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। डेविस रोड, हाजी कैंप, करतबा चौक और रकासियाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना रहा। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है नशेबी इलाके घंटों पानी में डूबे रहते हैं। 1 घंटा बारिश होती है तो इतना पानी जमा हो जाता है कि यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ सारी जो है डूब रही होती हैं, लोगों का निकलना मुश्किल है। सामने मस्जिद है, मस्जिद में अगर हम लोग जाते हैं ना तो मस्जिद में जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों खुसूसन यौम आशूर पर अज़ादारों को खबरदार किया है कि बारिश के दौरान जुलूस के रास्ते में बिजली के तार और खंभों से दूर रहें, जबकि वालिदैन से अपील की गई है कि वो बच्चों को बारिश के जमा शुदा पानी के करीब न जाने दें। मानसून की मूसलाधार बारिश ने वासा की तैयारियों का पोल खोल दिया। भगतपुरा शहबाज रोड पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इलाका मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। सुबह सवेरे होने वाली बारिश निकासियाब के दावे भी बहा कर ले गई। भगतपुरा शहबाज रोड की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बंद रोड से बिस्मिल्ला चौक तक का इलाका बारिश के पानी में डूब गया। लोग घरों में बंद होकर रह गए। कई रोज बारिश का पानी जमा रहने से कारोबार भी मुतासिर। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत बारिश के पानी का निकास करते हैं। बारिशों में पूरा इलाका डूब जाता है। हमारी सामने दुकानें जो भी हैं कोई काम नहीं होता। बंद रोड से लेके बेरीवाला चौक तक बिल्कुल जाम है, ना कोई इधर आता है ना कोई काम करते हैं। ऐसे ही है, खुद अगर पानी निकल जाए तो निकल जाए, वरना पानी खड़ा ही रहता है। 2-2 दिन 3-3 दिन मुसलसल पानी इधर रहता है। कुछ भी नहीं होता। कई दफ़ा आए हैं, इन्होंने इंक्वायरी ली है, ऐसे आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। साथ में इधर बाहर है, मस्जिद है, बेनमाजी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तंग है जी। नमाजी किहड़ा वो कपड़े तो फारग हो जाता, कपड़े वेले बिल्कुल उन्होंने कपड़े नापाक हो जाते हैं। हर बंदा, हर औरत, बच्चा, हर बंदा ही मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, मगर इस इलाके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। नाके की खिलाफ वर्जी। न्यू रावी पुल पर कार सवार ने नाका तोड़ते हुए पुलिस एहलकार सद्दीक को जख्मी कर दिया। कार ड्राइवर मुलजिम जफर अब्बास ज़ेर हिरासत थाना शाहदरा मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG ऑपरेशंस का ज़ख्मी एहलकार को बेहतरीन तिब्बी अमदाद फराहम करने और SP डॉल्फिन को सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम से तहकीकात की जा रही हैं। ड्राइवर ने नाका तोड़ने की कोशिश में गाड़ी पुलिस पर चढ़ा दी। पुलिस एहलकार ने नाका तोड़ते शख्स को बहादुरी से रोका। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र दाखिली रास्तों पर चेकिंग यकीनी बनाई जा रही है। LD एवेन्यू 1 के अलॉटी प्लॉटों के कब्जे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के दौर में 2 बार तकरीब का प्लान बना, प्लॉट फिर भी न मिल सके। स्कीम LD की तरजीहात से बाहर होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में अलॉटीज को प्लॉटों का कब्जा देने का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 बार प्लॉटों की तकसीम की तकरीब का प्लान बनाया, मगर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आला ने स्कीम का दौरा तो किया, मगर अलॉटीज को उनका हक न मिल सका। एवेन्यू 1 के ब्लॉक्स में सैकड़ों अलॉटी कई दहाइयों से कब्जे के मुंतज़िर। LDA के शोबा इंजीनियर ने स्कीम में तरक्याती काम की रफ्तार कम कर दी। स्कीम के 6 ब्लॉक्स में सड़कों की तामीर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है, मगर कब्जे की मुंतकली पर फिर सवालिया निशान लग चुका। LDA ने 850 कनाल अराजी का कब्जा हासिल
حاصل کیا مگر الاٹی اب بھی انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار اسکیم کے مستقبل پر ایک بار پھر بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے مالی سال 2023 اور 24 میں تاریخی مالی کامیابی حاصل کی۔ آمدنی میں 92 کروڑ 50 لاکھ روپے کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ای ٹی پی بی کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق ادارے کی آمدنی 5 ارب 65 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ مالی سال کی 4.72 ارب اور 2022-23 کی 3.42 ارب روپے کے مقابلے میں بڑی کامیابی ہے۔ 6,578 ایکڑ سے زائد قیمتی وقف زمین قبضہ گروپ سے واگزار کروائی گئی، جس کی مجموعی مالیت 74 ارب روپے سے زائد ہے۔ رینٹ ریکوری میں بھی ادارے نے شاندار پیش رفت کا مظاہرہ کیا۔ 7 زون سے مجموعی طور پر 1021 ملین روپے سے زائد وصولیاں کی گئیں۔ لاہور زون میں 77.455 ملین، ننکانہ زون نے 266.122 ملین، جبکہ کراچی زون نے 161.471 ملین روپے ریکور کیے۔ ادارے کی تاریخی کامیابی کا سہرا چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان کی حکمت عملی، ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کی قیادت اور سیکرٹری فرید اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے ریکوری کے عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا۔ ماہانہ رپورٹنگ، مسلسل مانیٹرنگ اور پالیسی پر عمل درآمد نے متروکہ وقف املاک بورڈ کو ایک فعال اور مؤثر ادارے میں تبدیل کر دیا ہے۔ وقف املاک کی حفاظت اب حکومت پاکستان کی قومی ترجیح بن چکی ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت کا آٹھوریٹی کلیئرنس کمیٹی ختم کرنے کا فیصلہ محکموں کی جانب سے آٹھوریٹی کلیئرنس کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سیکرٹری پی این ڈی نے اسمبلی چیئرمین پی این ڈی کو ارسال کر دی۔ آسٹریٹی کلیئرنس کمیٹی نے ترقیاتی اسکیموں میں متعدد خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔ کمیٹی نے اسکیم کے نام اور مقاصد میں عدم مطابقت کو اہم مسئلہ قرار دیا تھا۔ کچھ اسکیموں میں درآمد شدہ اشیاء کی خریداری کو کمیٹی نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ محکموں نے شکایت کی کہ کمیٹی کی جانچ سے فنڈز میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کمیٹی کی نگرانی سیکرٹریز کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ کمیٹی نے محکموں پر زور دیا کہ ڈی ڈی ایسی اجلاسوں میں پی این ڈی کی تجاویز شامل کریں۔ پی این ڈی بورڈ نے کمیٹی جاری رہنے یا ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ تجویز دی گئی کہ ترقیاتی اسکیموں میں بھرتی یا درآمد کے اخراجات کی تصدیق لازمی قرار دی جائے۔ اسکیم کی منظوری کی کارروائی پر سیکشن چیف کی دستخطی منظوری لازم قرار دینے کی تجویز دی گئی۔ پی این ڈی بورڈ نے تجاویز چیئرمین کے سامنے منظوری کے لیے پیش کر دیں۔ صوبائی کابینہ نے مالیاتی اختیارات کے رولز 2016 میں ترمیم کی تھی۔ اختیارات ملنے کے بعد پی این ڈی کی جانب سے آسٹریٹی کلیئرنس کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ سول سروسز اکیڈمی مال روڈ کیمپس میں پانی کی قلت، اکیڈمی کا ٹیوب ویل جواب دے گیا۔ واسطہ سول سروسز اکیڈمی میں نیا ٹیوب ویل نصب کرے گا۔ سول سروسز اکیڈمی مال روڈ کیمپس کا ٹیوب ویل خراب، اکیڈمی میں اساتذہ اور زیر تربیت افسروں کو پانی کی قلت کا سامنا۔ واسطہ حکام نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ سول سروسز اکیڈمی میں واسطہ 2 کیوسک کا نیا ٹیوب ویل نصب کرے گا۔ ٹیوب ویل کی تنصیب کے لیے 3 کروڑ 24 لاکھ 36 ہزار کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ٹیوب ویل کی تنصیب کے لیے ٹینڈر رواں ماہ ایوارڈ کیا جائے گا، جبکہ تعمیراتی کام 4 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ سول سروسز اکیڈمی مال روڈ کیمپس کا ٹیوب ویل خراب، اکیڈمی میں اساتذہ اور زیر تربیت افسروں کو پانی کی قلت کا سامنا۔ واسطہ حکام نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ سول سروسز اکیڈمی میں واسطہ 2 کیوسک کا نیا ٹیوب ویل نصب کرے گا۔ ٹیوب ویل کی تنصیب کے لیے 3 کروڑ 24 لاکھ 36 ہزار روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ٹیوب ویل کی تنصیب کے لیے ٹینڈر رواں ماہ ایوارڈ کیا جائے گا، جبکہ تعمیراتی کام 4 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ جوہر ٹاؤن F1 بلاک کا ٹیوب ویل 3 روز سے خراب ہے۔ سخت گرمی میں علاقہ مکین بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ واسطہ حکام نے ٹیوب ویل چیمبرز پر تالے لگا دیے، کوئی متبادل نظام بھی فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ سخت گرمی میں علاقہ مکین بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ جوہر ٹاؤن F بلاک کا ٹیوب ویل 3 روز سے خراب ہے۔ جوہر ٹاؤن F بلاک کے رہائشی پانی کے لیے خار واسطہ کا فوری ریلیف پلان بھی غائب ہے۔ ٹیوب ویل ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نجی کمپنی کو دیا گیا۔ واسطہ کا نجی ٹھیکیدار سے بھی بروقت کام نہ کروا سکا۔ گرمی کی شدت میں پانی کی عدم فراہمی پر شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 3 روز سے علاقہ مکین پانی کے حصول کے لیے دربدر ہو رہے ہیں۔ پانی کا بحران حل کرنے کے لیے واسطہ کی کوئی ہنگامی ٹیم فعال نہ ہوئی۔ بیک اپ سسٹم نہ ہونے سے جوہر ٹاؤن کے مکین شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ میٹرو بس پر آئے روز لڑائی جھگڑے اور چوری کے واقعات۔ لاہور میٹرو بس میں سی سی ٹی وی کی تنصیب کا منصوبہ، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی سے مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں اور متعلقہ آلات کی تنصیب، جانچ اور انٹیریگیشن کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اظہار دلچسپی طلب کر لیا۔ منصوبہ مبینہ طور پر بسوں اور اسٹیشنز پر
सिक्योरिटी की निगरानी बेहतर बनाने के लिए शुरू होगा। अथॉरिटी की जानिब से 11 रुकनी टेंडर एवोल्यूशन कमेटी बना दी गई। मेट्रो बस सिस्टम में सिक्योरिटी के हवाले से माजी में कई शिकायत सामने आ चुकी हैं। माजी में आने वाली इन शिकायत पर अमली इकदामात नहीं किए गए हैं। मेट्रो बस पर आए रोज़ लड़ाई झगड़े और चोरी के वाक़यात। लाहौर मेट्रो बस में CCTV की तनसीब का मंसूबा। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी से मॉनिटरिंग तलब कर ली है और CCTV कैमरों से मुतल्लिका आलात की तनसीब, जांच और इंटेरिगेशन के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इजहार दिलचस्पी तलब कर लिया है। मंसूबा मुबैना तौर पर बसों और स्टेशंस पर सिक्योरिटी की निगरानी बेहतर बनाने के लिए शुरू होगा। अथॉरिटी की जानिब से 11 रुकनी टेंडर एवोल्यूशन कमेटी बना दी गई है। मेट्रो बस सिस्टम में सिक्योरिटी के हवाले से माजी में कई शिकायत सामने आ चुकी हैं। माजी में आने वाली इन शिकायत पर अमल दरामद नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मार्केट में आटे, चीनी और घी नर्ख बरकरार हैं। चीनी के नर्ख कम कराने में हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। चीनी 190 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। आटे और घी के नर्ख में कोई तब्दीली नहीं आई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अशिया ज़ुरिया के नर्ख में मुस्बत तब्दीली न आई। चीनी के नर्ख कम न हो सके, आटे और घी के नर्ख में बरकरार है। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो दस्तयाब है। इंतजामिया 164 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त करवाने के लिए मुतहरिक है। चापे जुर्माने भी जारी हैं। थोक मार्केट में चीनी के नर्ख 178 से 180 रुपये फी किलो है। इसी तरह आटा 20 किलो थैले का नर्ख 1350 से 1400 रुपए है, जबकि दर्जे अव्वल घी 560 से 580 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम घी 500 से 540 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट सराय के मुताबिक चीनी के नर्खों में शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से कमी नहीं की जा रही, जिससे होलसेल और परचून मार्केट में भी तेजी है। पंजाब के 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन कार्ड स्कीम का इजरा। सूबाई वज़ीर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर का कहना है कि 12 लाख ख़ानदानों को हर माह राशन की मद में कम से कम 3000 रुपये देंगे। ये वो तबका है जो वाकई ज़रूरतमंद है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब के दौरान राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर नईम घोष, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हर घर में राशन कार्ड पहुँचे। रवा माह से लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में राशन कार्ड की तकसीम शुरू हो चुकी है। आइंदा 5 से 6 माह में पंजाब भर में राशन कार्ड पहुंचाए जाएंगे। पंजाब के हर घर में राशन पहुंचाने तक की तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत पंजाब ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद बेहतरी आएंगी। ये जो 12 लाख ख़ानदान है, इनको हर महीने 3000 रुपये का राशन दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मरियम नवाज राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो चुकी होगी। फैसल अयूब खोखर ने मजीद कहा कि सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में नए आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में शाम की OPD, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और डे केयर सेंटर्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। पंजाब के तमाम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह ताला जो डेंटल की जो सहूलियात हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम हॉस्पिटल्स में मुयस्सर होंगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के तमाम हॉस्पिटल्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी और असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट वो भी इंशाल्लाह ताला उनकी सीट्स भी हमने आज अप्रूव की हैं, तो उनकी सहूलियात भी हमारे इन हॉस्पिटल्स में मौजूद होगी। हमारे जो सरकारी जो हस्पताल हैं इंशाल्लाह ताला चाहे वो लेबर के हों या हमारे जो हेल्थ सर्विसेज के जो हमारे हॉस्पिटल्स हों, उनके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इंशाल्लाह ताला किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर होंगे। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि आइंदा 4 साल में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 20 लाख तक पहुंच जाएगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।